U okviru programa podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji u opštini Raška realizovan je izuzetno značajan projekat pod nazivom Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku. Ovaj projekat, vredan 1.300.000 evra, realizovali su opština Raška, koja je iz budžeta izdvojila 500.000 evra, i Evropska unija sa donacijom od 823.000 evra. Partneri projekta bili su Centar za socijalni rad iz Raške i Ekumenska humanitarna organizacija civilnog društva iz Novog Sada. Program u Srbiji implementirala je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstvom za evropske integracije. Projektom su obuhvaćeni stambena podrška, obrazovanje, zapošljivost, zapošljavanje i dobro upravljanje kroz uvođenje antidiskriminacionih pravila ponašanja osoba u javnom i privatnom sektoru. Program je namenjen ljudima koji pripadaju osetljivoj populaciji, kao što su pripadnici romske manjine, ženama u nepovoljnom položaju, posebno žrtvama nasilja, mladima koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, osobama sa invaliditetom i drugima koji žive u neadekvatnim uslovima. Projekat Radimo i gradimo za inkluzivnu Rašku je najsveobuhvatniji projekat na teritoriji opštine Raška i od izuzetnog značaja za sistem socijalne zaštite na našoj teritoriji. Iz ugla Centra za socijalni rad Raška i naših stručnih radnika, odnosno voditelja slučaja koji su u direktnom kontaktu sa porodicama, ovaj projekat je od izuzetnog značaja za kvalitet života svih naših korisnika. Programom jačanja porodice obuhvaćeni su psihosocijalna podrška, edukativna podrška kroz radionice, intenzivan rad van škole, informisanje i upućivanje na usluge u lokalnoj zajednici. Sam program jačanja porodice je preventivni program. To je program koji je usmeren na pružanje podrške porodicama kod kojih postoji rizik od izdvajanja dece, odnosno da se pomogne tim roditeljima da na neki način unaprede ili steknu roditeljske veštine kako bi im pomogli da deca ostanu u svojoj porodici i da ne dođe do izdvajanja. U ovom programu su angažovani stručni radnici koji rade kako u kancelarijama svojim, ali većim delom na terenu, tako što obilaze ove porodice na terenu i pružaju podršku savjetodavnom uglavnom porodicama, odnosno roditeljima. U program jačanja porodice bilo je uključeno 14 porodica, 63 učesnika, 20 odraslih, 7 muškaraca i 13 žena, 38 dece, 17 muških i 21 žensko dete i 5 mladih, 2 dečaka i 2 devojčice. Sve ovo realizujemo zahvaljujući našim partnerima na samom programu, a to su Centri za socijalni rad, obrazovne institucije, zdravstveni centri, Crveni krst, a isto tako porodice mogu i same da se jave, što je bilo slučajeva da su se porodice same javile jer su prepoznale da u kontaktu sa nekim drugim svojim prijateljima da je program negde bio značajan za njih. Također pokazatelj da je program značajan jeste da kolege koji su stručni radnici imaju vremenjene procene kada procene da li je porodica već samoodrživa, tako da mi imamo i situaciju koju oni procene i porodica više ne bude uključena u program da bi neke druge porodice dobile priliku da budu uključene u program. Ono što bih želela da istaknem jeste da SOS Dečije selo ima jako dobru saradnju sa opštinom, predstavnicima opštine Raška. Oni su negde prepoznali Dečije selo kao partnera koji ima kredibilitet i koji postiže rezultate. S druge strane, oni sami su pokazali u stvari visok stepen odgovornosti kada je u pitanju briga o porodici na teritoriji opštine Raška, odnosno prepoznali su da bi ovaj program bio značajan za porodice na teritoriji njihove opštine i podržavali su ga onoliko koliko su zaista mogli i nekako zajedničkim snagama, evo već godinu dana doprinosimo da ta deca stiču neke veštine koje nisu imali priliku da steknu, isto kao i roditelji da steknu i naprede roditeljske veštine. Ono što je sigurno da su promene kod odraslih lica vrlo nevidljive.
prosto oni taj neki svoj obrazac koji su već usvojili nastavljaju da pružaju, ali nama je ovde fokus na deci. Na onima koji tek treba da rastu, na stvaranju njihovih navika, veština, jednostavno lakšem prilagođavanju socijalnom okruženju i prihvatanju manira socijalnog okruženja u kome u stvari žive. To jeste suština. Da im ne ostane model njihovih roditelja u fokusu, već da vide da prosto u svom okruženju ima mnogo boljih primjera na koje mogu da se ugledaju. Zato smo išli i na taj deo koji se tiče predškolskog obrazovanja, jer smo u suštini shvatili da oni u škole dolaze potpuno nepripremljeni. Do početka realizacije projekta Radimo i gradimo za inkluzivnu Rašku, nijedno dete romske nacionalnosti nije pohađalo vrtić. Danas sa svojim vršnjacima u predškolskoj ustanovi Veselo detinjstvo 6 dečaka i 6 devojčica romske nacionalnosti dele radost dečije igre. Kroz projekat su uključena deca u vaspitno-obrazovni rad naše ustanove, koja su redovno pohađala našu ustanovu. Naravno, deca su imala i svog pedagoškog asistenta koji je sve vreme bio sa njima, no to se ništa nije razlikovao redovan rad dece koja pohađaju ovu ustanovu, dece koja nisu na marginama i dece koje su, znači, socijalno ugroženih područja ili sredina. Svi su se zajednički družili, radili, usavršavali se, pokazivali svoje znanja, interesovanja, svoje sklonosti, svoje sposobnosti i sve aktivnosti koje su bile usmerene ka njima i koje su bile usmerene od njih prema vaspitaču i asistentu su bile zaista zajedničke i mogu se vidjeti da tu nije više bilo, da kažem, inkluzivnog pristupa. Moram reći da je tu bilo i dece sa teškoćama u razvoju. Naravno da je se i ta barijera probila. Nemamo marginu, nemamo, znači, decu sa teškoćama u razvoju. U stvari imamo, ali u grupi nemamo. Vaspitnoj grupi svi rade u skladu sa svojim sklonostima, sposobnostima i interesovanjima i svi su zajednički, znači vršnjačko druženje postoji u našim vaspitnim grupama. To je nešto što nas, posebno mene kao direktora, kao pedagoga, svoje stručne saradnike, svoje vaspitače posebno raduje, zato što na taj način uključujemo što veći broj dece i nekako razbijamo te predrasude i te barijere i tu inkluziju nekako više uvlačimo u redovan proces. Tako da ovaj projekat je bio fantastičan. Mogu slobodno reći što se tiče vaspitno-obrazovnog rada u našoj ustanovi. Sve su se aktivnosti realizovale u potpunosti i projekat je uspeo što se tiče ovog dela vaspitno-obrazovnog, on je u potpunosti uspeo. Moram da napomenem da smo imali jako lepu saradnju dece koje su bila uključena kroz ovaj projekat sa njihovim roditeljima. Odazivali su se na sve naše pozive, dolazili su, sarađivali sa nama, bili su aktivni učesnici i partneri u našem radu, odnosno u toku jedne školske radnje ili kalendarske godine. Tako da smo taj deo odradili koji se nikad do sad u Raški nije radio, a prošle ili pretprošle godine postao je vrtić besplatan za sve građane na teritoriji opštine Raška. Takva je odluka tadašnjeg predsjednika bila i samim tim smo im omogućili da besplatno pohađaju vrtić i na neki način naterali da im to ne bude izgovor da ne odlaze u vrtić zato što... Tako da taj neki najraniji uzrast, ako se krene sa adekvatnom podrškom i stimulacijom, mi se nadamo da ćemo u stvari efekte ovog projekta da gledamo u nekoj, da kažem, perspektivi dužoj i da ćemo tek da vidimo prave značajne pomake. Moram da kažem da je Raška negde prepoznatljiva
da mi zaista mnogo posvećujemo osobama iz socio-ugroženih sredina, osobama koje su na marginama, govorimo o deci i deci koje su sa teškoćama u razvoju. Naša jedinica lokalne samouprave zaista jako dobro osluškuje nas koji se bavimo decom i mogu reći da je jedna među retkim opštinama koja prepoznaje značaj ulaganja u rani rast i razvoj dece. A to govori da imamo i dnevni boravak, to govori da imamo i kombi prevoz, to govori da svako naše dete koje ima neku teškoću ima svog ličnog pratioca. Znači da mi zaista mislimo o takvoj deci, o deci koji imaju neku teškoću i deca da ne budu samo inkluzivna, već da ih sve zajednički uključimo u vaspitno-obrazovni rad. Govorim na nivou predškolske ustanove, ta deca kasnije prelaze u osnovnu školu, u prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i ta priča se nastavlja u prvom ciklusu u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Kroz projekat je predviđeno uspostavljanje usluge savjetovališta za rani razvoj po modelu PORI, gde je podršku dobilo 16 korisnika, 8 dečaka i 8 devojčica. Savjetovalište za rani razvoj besplatno pruža savjetodavne i terapijske usluge za svu decu sa teritorije opštine Raška uzrasta od rođenja do navršenih 7 godina života, koje usled psihomotornih smetnji imaju usporen ili neujednačen razvoj pojedinih sposobnosti. Osnovni cilj savjetovališta jeste da se primjenom odgovarajućih procedura obezbedi rano otkrivanje poremećaja i smetnji kod dece, kako bi se pravovremeno omogućilo roditeljima uključivanje dece u ranu intervenciju kroz program stimulacije razvoja. Poseban cilj savjetovališta jeste evidentiranje, praćenje, preventivne aktivnosti, stimulacija razvoja deteta kroz adekvatne individualne tretmane i savjetodavni rad sa roditeljima. Deca koje imaju teškoće u razvoju, za koje je negde, kažemo, potreban inkluzivan pristup, u našoj ustanovi, u našim vaspitnim grupama, svi mi se trudimo od vaspitača, i tetkica spremača, stručnih saradnika, direktora, asistenata, ličnih pratioca. Mi se trudimo da sva ta deca budu zajedno, da zajedno učestvuju u tim aktivnostima, da je to sve usklađeno sa koncepcijom novih osnova programa, da je usklađeno sa njihovim sklonostima i interesovanjima i da prosto se ta deca ne odvajaju, već su ta deca kao jedna celina. Oni čine jednu vaspitnu grupu, da li su sad dete na kolicima ili ima neke teškoće i njega smo uključili u rad, uključeno je u radu, da li su to deca romske populacije, da li su to deca iz socioekonomskih, nekih ugroženih sredina. Trudimo se da nadomestimo da sva deca zaista budu deca i da uživaju sva ona prava koje i treba da uživaju i da nam se ta deca raduju, da nam i sutra srećna i zadovoljna dođu u našu ustanovu. Sva deca su uključena u obrazovni sistem i obezbeđena im je dodatna obrazovna podrška. Također, kroz radionice obezbeđeno im je da stiču znanje i veštine potrebne za snalaženje u svim životnim situacijama. Usluga dodatne obrazovne podrške u procesu obrazovanja pruža detetu odgovarajuću individualnu, psihosocijalnu i praktičnu podršku radi obezbeđivanja inkluzije i optimalnog uključivanja deteta u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici uz uspostavljanje višeg nivoa samostalnosti i preventivnog delovanja na sprečavanju ranog napuštanja obrazovnog sistema. U okviru projekta Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku uključeno je 17 učenika romske nacionalnosti. U redovno školovanje u školskoj 2022-2023 uključeno je 4 učenika koje nikada ranije nisu pohađala nastavu. Također moramo reći da 6 učenika koja su povremeno dolazila na nastavu počeli su redovno da dolaze i da prate nastavni plan i program. Mi smo imali čast kao škola da budemo učesnici projekta Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku, što nam je vrlo drago, iz prostog razloga što u našoj opštini imamo dosta dece romske nacionalnosti koji ne pohađaju redovnu školu.
Ono što je nama vrlo bitno kao vaspitno-obrazovnoj ustanovi, da sva deca, bez obzira na nacionalnost, treba da imaju to osnovno obrazovanje i da steknu tu osnovnu pismenost. Voljela bih da se nastavi i dalje rad sa ovim projektom i da se uključe što veći broj romskih porodica i što veći broj dece koji treba da budu prosto đaci naše škole, da nađemo načina da ih motivišemo, ne samo decu, nego prvenstveno mislim da moramo i roditelje na neki način da edukujemo i da radimo na toj motivaciji čitave njihove zajednice, koliko je bitno obrazovanje danas, znači, za budućnost čitave njihove porodice i njihove dece. Usluga zdravstvene medijatorke je obuhvatila 89 korisnika, od kojih su 51 žena i 39 muškaraca. Moja uloga kao medijatora je da povežemo neformalna romska nasilja i specifičnu grupaciju Roma sa zdravstvenom zaštitom, da napredimo njihovo zdravlje, da radimo na značaju njihovog zdravlja, takođe da radimo na značaju vakcinacije kod romske dece, sistematskih pregleda, ginekoloških pregleda. Takođe, moja uloga jeste edukacija o životu, o čuvanju zdravlja, takođe o prevenciji malignih bolesti, o pravilnoj ishrani, o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, krvnog pritiska. Tokom realizacije projekta 39 korisnika ostvarilo je zdravstveno osiguranje, vakcinisano je 17 dece, odrađeno 13 sistematskih pregleda dece, 2 pregleda trudnica, 26 odraslih lica i 10 preventivnih ginekoloških pregleda. Iz medicine dolazu, obilazu, pitaju, mere nam pritiske, daje nam neki pravac lekarima, šta treba, kako treba. Usluga karijernog vođenja, savjetovanja i mentorstva jeste savjetovanje, usmeravanje, edukacija, unapređenje veština i praćenje praktičnih obuka za 30 radno sposobnih korisnika. Sve ovo ima za cilj da članovi podržanih porodica postanu aktivni članovi šire društvene zajednice, da se umanji rizik od socijalnog isključivanja i da se povećaju individualni kapaciteti za zapošljavanje i stvore preduslovi za puno ostvarivanje socijalnih i drugih prava. U okviru projekta imamo 30 urađenih karijernih profila sa Udruženjem psihologa iz Novog Pazara. Povodom toga smo organizovali određene obuke za usavršavanje i osposobljavanje naših korisnika u određenim profilima. Karijerni dosijeji izrađeni su za 30 radno sposobnih korisnika, 14 muških i 16 ženskih, koji su prošli obuku za razna zanimanja. 10 higijeničara, 5 radnika u građevinarstvu, 6 morera, obuka za manikir, automehaničara, knjigovođe, knjigovesca, konobara, poslovnog sekretara, 3 pomoćna kuvara i za to dobili uverenje ili sertifikate. Ja sam se odlučio za gradsku čistoću, higijeničar. Omogućili su mi rad, omogućili su mi polaganje. Znači, za moj budući život i porodicu koju ću stvoriti nije najverovatnije nego sigurno, jer finansijski i novčano mnogo mojih Roma nisu baš finansijski obezbeđeni, naročito posla. I ja bih želeo da kažem da bih voleo u istoj firmi gde sam i radio prethodno da se vratim. Generalno o projektu mislim da je odličan, da nam je dosta pružio. Ovo nije jedina stvar koju smo dobili iz projekta. Naprimjer, moja porodica je dobila uređenje stambenog objekta, dobili smo uređaje, tehniku, dobila sam polaganje vozačkog, kao i ovaj sertifikat koji će meni dosta da znači u budućem radu i zaposlenju.
Na obuku za upravljanje vozilima B kategorije upisano je 18 korisnika, od kojih je 10 muškaraca i 8 žena. Jedan korisnik upisan je za C kategoriju. 6 korisnika položilo je teorijski i praktični deo obuke i steklo vozačke dozvole. Preko opštine su me prijavili za ovaj projekat i ja sam veoma zadovoljan sa obukom i imam odličnog instruktora. I pre svega hteo bih da se mnogo zahvalim, jer meni to mnogo znači. Koliko ja putujem 6 km u jednom pravcu, meni ovo baš mnogo znači. Hteo bih da im se zahvalim puno što su mi to omogućili. Zahvaljujući ovom projektu, 27 porodica sa 89 članova dobilo je materijalnu podršku za poboljšanje trenutnih stambenih i socijalnih uslova za kvalitetniji život u društvenoj zajednici. Članovi tih porodica podržani su u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava, ali i u jačanju radnih kompetencija kako bi unapredili svoj status na tržištu rada. Uslovi stanovanja romskih porodica obuhvaćenih ovim projektom bili su izuzetno loši. Osim promene u stambenim uslovima, odnosno u kvalitetu uslova u kojima će porodice nadalje živeti, obezbeđen im je i privremen smeštaj kao i prevoz radi što adekvatnijeg funkcionisanja u toku trajanja projekta. U Kučevskom lugu, romskom naselju nedaleko od Raške, Romi su živjeli život u improvizovanim kućicama napravljenim od cigli, kartona i plastike. Nikad za neke ozbiljnije radove u tom naselju grad nije imao dovoljno novca. Meštani Kučevskog luga stoički su podnosili nemaštinu i nadali se boljem životu. Program podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji u opštini Raška doneo je ogromnu promenu u životu račanskih Roma. Privremeno su preseljeni na novu lokaciju na kojoj su bili pristojniji uslovi za život. Urađeni su projekti, porušene kućice i započeta gradnja modernih, potpuno opremljenih stanova za stare stanare Kučevskog luga. Nekoliko meseci kasnije, 23. augusta 2023. godine, na prigodnoj svečanosti 18 porodica koje pripadaju romskoj zajednici dobilo je ključeve novoizgrađenih socijalnih stanova. Da se družiš s drugarima i da učiš, je li tako? Bravo. Nadam se da je opština Raška kroz realizaciju ovog projekta pokazala da je odgovoran partner i da ima kapaciteta da i u budućnosti implementira važne projekte na opšte dobro lokalne zajednice i Republike Srbije.
Ja sam jako ponosan da sam ovdje danas u Raški sa vama i da je u okviru programa podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji obezbeđeno useljenje u nove domove sa ukupno 18 porodica, ako sam dobro razumio. Da, 18 porodica. Mislim da to je jako lepi moment, da će kad zamislim da ove kuće ću biti pun porodica, deca i mislim da to je jako lepo i vi ćete imati novi dom. Ovo je projekat, ovaj i sledeći, svaki sledeći koji će ministarstvo svakako podržati u saradnju lokalnih samouprava i Evropske unije. Nekako smo prepoznati da vodimo dobru politiku i da naš predsjednik radi dobre stvari koje se mogu i videti na današnji dan, da se useljava 18 porodica i svoje živote započinje, kako bih rekla, iz početka. Nadam se da će iskoristiti na pravi način. Drago mi je da vidim puno mladih ljudi, puno ljudi koji će dobiti šansu da krenu dalje novim putem i nadam se za našu bolju, jaču i uspešniju Srbiju. Danas svedočimo da zajedničkim snagama u jednoj sinergiji zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije i UNOPS-a obezbeđujemo bolje uslove života za građane Republike Srbije i to za one najranjivije kategorije. Socijalna inkluzija je nešto što je visoko na agendi Vlade Republike Srbije i cilj Vlade Republike Srbije jeste da svaki građanin u našoj državi ima dostojanstven i dobar život. Ovim stambenim objektima, kao i onim koje smo imali prilike da otvorimo u proteklih nekoliko meseci, pokazujemo da se konkretne mere i aktivnosti dešavaju na terenu. Ljudima kada obezbedite krov nad glavom i mesto gde će stanovati, sigurno obezbeđujete bolju i prosperitetniju budućnost. Ja vam svima od srca želim da u narednom periodu napredujete još više, da vaša deca redovno idu u školu, da se zapošljavate, da sve ono što ste dobili kao podršku u ovom programu postane još bolje, da se lepo dogovarate unutar vaših porodica, da se lepo družite s vašim komšijama i želim vam svako dobro. Ključ ovog programa nije samo stanovanje i nadam se da ste u ove 2 godine rada sa nama puno unapredili ono što mi zovemo socijalna inkluzija, a u stvari je unapređenje obrazovanja, unapređenje zapošljavanja, unapređenje vaših zdravstvenih i svih drugih kulturnih, sportskih uslova kako biste zajedno živjeli lepo i u blagostanju. Izgorela mi cela kuća, cela baraka, bila sa decom napolje, po kontinere, išla po kante, muž mi je bio alkoholičar, išli da prosimo šta sve nismo radili, samo što nismo krali. Nisam imala papire, uslove, Srđan mi pomogao, opština, socijalno, poslao sam se ja sa familiju nekako sklopila, oni su mi pomogli da izvadim pasoš makedonski, Srđo, ne mogu da grešim dušu, i javio mi se, poslao mi pare da izvadim ličnu kartu, izvod za državljanstvo. Ja sam zahvalna, ne znam kako da se zahvalim, a ja bih bila još zahvalnija da mi se vrati Sara i Danijel. Hvala još jednom predsjedniku Raške i Srđu, najviše mi Srđan pomogu. Jedan aplauz. Mi smo Romi, što se tiče opštine Raške, vrlo zadovoljni i prezadovoljni, više od toga. I svima je dodeljeno, po članovima porodice, koliko članova kako ima, toliko je dodeljeno. Da se niko nije bunio, da je svima pravilno i lepo dato. Došli smo do lepog cilja, izvanrednog cilja, zahvaljujući Evropskoj uniji i zahvaljujući opštini Raški koja je dodelila i ona pomoć sa nekim procentom koji ja ne znam, koji procenat. Međutim, svima bi hteo da kažem i ovo, za opštinu Rašku da kažem, da to nije ogledalo samo opštine Raške, nego je ogledalo i cijele naše Srbije.